हेलो पिला माने लर्निंग बाय जीके क्लास रे मु आपण मन को स्वागत जनाउछि। आज आम मोस्ट इम्पोर्टेंट ओडिशा जीके वन लाइनर डिस्कशन करवा। चलंतु वन लाइनर जीके प्रैक्टिस 8 को आज हम डिस्कशन करवा। एथिरे केवल रहिबो ओडिशा रो जीके। चलंतु प्रथम क्वेश्चन टी होउछि धौड़ीगिरी हिल लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर। धौड़ीगिरी हिल ना कौ नदी कूल अवस्थित? दया रिवर, दया नदी कूल। दारिंगीबाड़ी इज नोन एज काश्मीर ऑफ ओडिशा लोकेटेड इन। दारिंगीबाड़ी को आम काश्मीर ऑफ ओडिशा बोली कही था। यह कौ ओडिशा रे कौ जिल्ला रे अवस्थित? आंसर होछि कंधमाल डिस्ट्रिक्ट। लार्जेस्ट फॉरेस्ट इन ओडिशा। कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे लार्जेस्ट घंच जंगल रही एवं कंधमाल डिस्ट्रिक्ट रे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर टर्मरिक। कंधमाल जिल्ला रे सबुठारु अधिक हळदी चाष मध्य करा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बिलंका रामायण रोट बाय। बिलंका रामायण किए लिखिथिले? सारदा दास। हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन ओडिशा एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 अनुसार हाईएस्ट सेक्स रेशियो केउ जिल्ला रे ओडिशा रो? रायगड़ा डिस्ट्रिक्ट। देवमाड़ी इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द स्टेट ऑफ ओडिशा लोकेटेड इन। आंसर होची कोरापुट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच टाइप ऑफ क्लाइमेट ओडिशा हैज। ओडिशा रे केउ प्रकार जलवायु अनुभूत हुए? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन ओडिशा एज पर सेंसस 2011। सेंसस 2011 अनुसार सबुठारु कम लोक संख्या थिबा जिला होची कंधमाल। हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी खर्दा। व्हिच सिटी ऑफ कटक इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर। माने कटक शहरटा कौ नदी कूल अवस्थित? महानदी कूल अवस्थित। महात्मा गांधी व्हिच ईयर विजिटेड इन ओडिशा फर्स्ट टाइम। प्रथम थर पर महात्मा गांधी ओडिशा को कौ मसीह आसला? 1921 मसीह। और फास्ट मीटिंग कौठी हेइथिला? फास्ट मीटिंग हेइथिला कटक रे। सुवर्णरेखा ओरिजिनेट फ्रॉम व्हिच प्लेट्यू। सुवर्णरेखा रिवरटा कौ प्लेट्यू उत्पन्न होइछि? छोटनागपुर प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन कलिंग वार टुक प्लेस व्हिच रिवर। कलिंग वार टा कौ नदी कूल अवस्थित? कलिंग वार टुक प्लेस इन व्हिच रिवर। कलिंग वार कौ नदी कूल होइथिला? दया नदी कूल। पारादीप पोर्ट इज लोकेटेड ऑन द डेल्टा ऑफ। पारादीप पोर्टा कौ नदी रो डेल्टा रे अवस्थित? महानदी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रिवर इज ओरिजिनेट आउटसाइड ऑफ द ओडिशा। ओडिशा रो बाहर साइड रो कौ नदी उत्पन्न होइछि? ब्राह्मणी नदी। सेकेंड लार्जेस्ट रिवर ऑफ ओडिशा होछि के ब्राह्मणी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम गनासिका हिल। गनासिका हिल रो कौ नदी उत्पन्न होइछि? आंसर होछि बैतरणी नदी। मंदिरा डैम इज बुलिट अक्रॉस व्हिच रिवर। मंदिरा डैम टा कौ नदी रे तयारी होइछि? एटा होछि शंख नदी। भितरकनिका नेशनल पार्क इन ओडिशा इज ए
କନଜରଭେସନ ଅଫ ହୁଇଚ୍ ଏନିମଲ କୋଉ ପଶୁ ପାଇଁ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ହେଇଛି? ସଲ୍ଟ ୱାଟର କ୍ରୋକୋଡାଇଲ। ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ରିଭର ଅରିଜିନେଟ ହୁଇଚ୍ ହିଲ୍ ଅଫ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉ ହିଲ୍ରୁ ବୁଢାବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ। ଶିମିଳିପାଳ କୋଉଠି ଅବସ୍ଥିତ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ। ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଇନ୍ ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ? ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜର ହାଇଏଷ୍ଟ ପିକ୍ଟା ହେଉଛି ଖଇରିବୁରୁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ ଆସେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇଲାଣ୍ଡ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଗାର୍ଜଟ ହିଲ୍। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଲେକ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ହ୍ରଦ ହେଉଛି ଚିଲିକା ହ୍ରଦ। ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାମସର ସାଇଟ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା ଚିଲିକା ଲେକ୍। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପିସ୍ ପକୋଡ଼ା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ପିସ୍ ପକୋଡ଼ା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଧଉଳିଗିରିକୁ। ବ୍ଲାକ୍ ପକୋଡ଼ା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ବ୍ଲାକ୍ ପକୋଡ଼ା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପଲକୁ। ହ୍ୱାଇଟ୍ ପକୋଡ଼ା ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଲର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲକୁ। ରାମସର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ରାମସର ୱେଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରକନିକା ମାନଗଡ଼। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମାର୍ଟିୟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲ୍? ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ହେଉଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ ଶହୀଦ ହେଇଥିଲେ? ଜୟୀରାଜଗୁରୁ। ଉତ୍କଳ ସଭା ଫର୍ମ ଇନ୍? ଉତ୍କଳ ସଭାଟା କେବେ ଫର୍ମ କରାଯାଇଥିଲା? 1903 ମସିହାରେ। ବେଟେଲ ଅଫ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍? ବେଟେଲ ଅଫ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ନୃତ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ପାଇକ ନୃତ୍ୟକୁ। ମରାଠା ରୁଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ମରାଠା ରୁଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1751 ମସିହାରେ। ଇନ୍ ଏନ୍ସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଓଡ଼ିଶା ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍? ଉତ୍କଳ, କଳିଙ୍ଗ ଭାବରେ ନାମିତ ହେଇଥିଲା। ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଫର୍ମ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ କେବେ ଫର୍ମ ହେଇଥିଲା? 1903 ମସିହାରେ। ଓଡ଼ିଶା ବିକେମ୍ ସେପାରେଟେଡ୍ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍? ଓଡ଼ିଶାଟା କେବେ ସେପାରେଟ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ? 1936 ମସିହାରେ। ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ କାମ୍ ଇନ୍ଟୁ ଓଡ଼ିଶା? ସର୍ଦ୍ଦାର ଭାଇ ପଟେଲ କେଉଁ ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? 1947 ମସିହାରେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଓଡ଼ିଶାର ହେଉଛି ସୀତା ବିବାହ। ଏଥିରେ ଡାଇରେକ୍ଟର କିଏ ଥିଲେ? ମୋହନ ସୁନ୍ଦର। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସର୍ଭ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସର୍ଭ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନ କରିଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ? ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ହାଉ ମେନି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଅଛି? 2ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। କ'ଣ କ'ଣ? ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଓ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ। ଫର୍ମର କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ବୋଲି କାହାକୁ ଜଣାଯାଏ? କଟକକୁ। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଟା କ'ଣ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଆଉ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁର। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ୱାଟରଫଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର କାହାକୁ ଜଣାଯାଏ? ବରେହିପାଣି ୱାଟରଫଲ୍। ବରେହିପାଣି ୱାଟରଫଲ୍ କେଉଁଠି ଅବସ୍ଥିତ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ। କେଉଁ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜରେ? ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ ରେଞ୍ଜ।
ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଡ୍ୟାମ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ଟା କେଉଁ ନଦୀରେ ତିଆରି ହେଇଛି? ମହାନଦୀ ରିଭରରେ। ବ୍ରାକିସ୍ ବା ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। ବ୍ରାକିସ୍ ବା ସଲ୍ଟ ୱାଟର ଲେକ୍ ହେଉଛି ଚିଲିକା। ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ସୁଇଟ୍ ୱାଟର ଲେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଂଶୁପା ଲେକ୍। ତପ୍ତପାଣି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ସିଚୁଏଟେଡ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ? ତପ୍ତପାଣି ହଟ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଚାଲନ୍ତୁ 30+1 ଲାଇନର ଜିକେ ଓଡ଼ିଶା ଜିକେ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସମସ୍ତେ ନୋଟ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।